Lamshogo jotona Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa angrang ni lagi tonga Pinki Debbarma tini ni Kokborok Koktwma rok ungkha. TET qualified unjangrokno dati ke sebugo talangjangna ikhini shaka hasreni monti okra Professor Dr. Manik Saha. TET qualified unjangrokno dati na sebugo talangjangna ikhini shaka hasreni monti okra Professor Dr. Manik Saha. Ababai baksa tei juda kokrokno teibo kokna rakha hasreni monti okra Professor Dr. Manik Saha. অলরেডি আমার এই বিষয়ে কথা হচ্ছে এবং আমি নিজেও এই বিষয়ে পক্ষ এবং আগামী দিন দেখবেন আমরা এটা এমনিতে আমরা করবো। কোর্টের নির্দেশ তো ঠিক আছে, কিন্তু আমরা নিজেরাই করছি এবং এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে। আজকে আমি বসবো একটু বাদে এই বিষয়গুলো নিয়ে, যে যারা মনে করছে যে পাবে না, আমি বলবো যে আপনারা পাবেন, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এখন সময়ে কথা বলবো, এর মধ্যেই আপনারা খবর পাবেন। सर, मेडिकल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सरकार किस तरह का प्रयास ले रहे हैं और ऑपोजिशन हमेशा जो आरोप लगाते हैं कि आप लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर आज भी रिक्रूटमेंट हुआ है, तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या तो इनको दिखाइए ना, उनको सुनाइए, ये जाके आप लोग दिखाइए। ये तो एवरीडे आप देख रहे हो कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है और साइड बाय साइड एम्प्लॉयबिलिटी भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो ऐसा नहीं था, कुछ कभी नहीं होता था, खाली जिंदाबाद ये से भी करते थे। हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, निकल गया राज्य के लिए, देश के लिए काम करने के लिए। इसलिए हम लोग का काम का स्टाइल ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह काम करते हैं हम भी करते हैं। Tipra hastewa ST category ni bisingo net topar engnai jel tipra no bobagrani yakte borom tei rang yafar jaka khumulung main building TTADC ni headquarter ro Tini Agostani Neitsiba Shalmari Krakshala Diponi Damti Shashati Tamsi Tamani Jarawa TTADC ni bukhakte bobagrani yakbai Triprawa net topar ST category wa engnai jewel tipra no borom tei rang yafar jaka khumulung ni main building TTADC ni headquarter ro tonga CEM Runel Debbarma EM CK Jomatia MDC Devojit Tripura Nokhoboi jewel tipra ni parents rock. और कौन है ये Are we helping him? Yes. Jewel. और उसके बाद क्या कुछ हेल्प चाहिए और बस आपको एक गारंटी चाहिए कि वो पढ़ाई खत्म ना हो सके। कहाँ में पढ़ा? अभी फर्स्ट राउंड में मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड को अभी पूरा कोशिश कर। कहाँ? जैसे कि एम्स में ही देखना। मैं अपनी बहन से भी बात करूँगा आपके। पिताजी आइए, कम फादर कम होगा। बेलेखे हामबाय जारा ससियेल मिडिया नायदावनाय राव एबं जारा ससियेल मिडिया थुनलाय रावनो नरक जत साइमानो जे जुवेल त्रिपुरा तिनि आनि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजाक मोहिनी नगर बिसिओ बटुवा बारिनि बो आसके टैलेंटेड तो अबनुगै चिनि TTADC नि चिनि महाराजनि वासुकमानि बिसिंतै जों जारा अमाहाय लेखा गोरों हायकाबा विभिन्न नीट उमथुं TPSC उमथुं बा जेकुनु जुदि गाहाम रिजाल्ट फायके जों बनो सार्टिफिकेट दो एवं बनो फाइनेंशियल हेल्प जों खालायो। ठीक अबाहायनो चिनि जुवेल त्रिपुरा नबो चिनि महाराजनि बिसिंतै सार्टिफिकेट एवं बनो जुबासु जों खालायके भबिष्यत चिनि बोबाग्रा बनो क'क्राझार जे जेकुनु परिधानियो अवश्य एतेबो हेल्प खालायनाय जों बनायो चिनि TTADC नि बिसिंतै अबाहाय बरकनो जों हेल्प खालायनाय जारा चिनि सोसाइटी हायकेबा चिनि बरक
हिसाबे जरा चिनी समाजनि गाहाम बरंनो जों हेल्प खालामनाय दा अबनो वानसुगो बरंनि लाइफआव बिनि लाइफआव जाहाथे जेबो कुसु गाथों डक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों बरंनि बिसिङाव जों बिनि बागैबो जों नायनाय जे अबाहाय जे तिनी जे खरकसा बसु याते माके परि बुइ जे तिनी माके आसे कसबो काखा आबन तेके निन त तेके ताम सनासि अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिखानियाव जों जेसे फारि जों हेल्प खालामनाय जोंनि बुबाग्राबो हेल्प खालामनाय এবং जों पार्सोनालिबो जों जेसे फारि बिनि जेफ्रो दरकार ना जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो कक्रोजा अबनो नायो जुवेलनि भबिष्यत गाहामंखौ ब चिनि एज ए तिप्रासाङै चिनि तिप्रासानि बागै बबो सामुं ताकतो एबं जोंबो बिनि बागै जों सामुं बैसै ताङो सर बस चेक याफर जाकते चेक तो 30,000 जों बनो याफर चिनि बागरानि बिसिंखौ पिकेडिसिनि बिसिंखौ अबनो तेबो चिनि सीएम एबं चिनि बुबाग्रा भबिष्यत परिनानि जेफ्रो नांनाय आफरो जों सुबानाय सेन्ट्रेल हापांनि सेबोख्लायनाय दं बै बाक्सा हास्ते हापांनि डिए फेलेमु खाख्लायनाय बागै साइटोगै दङ हास्ते हापांनि साख्लाय लेखा हास्तेनि मन्त्रि अक्टा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा बोखा मेथेबै बोखा रिबै सामुं खायमंनि बिसंतै लोकुरंनि पुइतो माननानि नांनाय कताल मेडिकेल अफिसरनि सेबक माननाय रंनो नाहारि अकक शाखा हास्तेनि मन्त्रि अक्टा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा मन्त्रि अक्टा शाखा सेन्ट्रेल हापांनि सेबक खायनाय रगबाय बाक्सा हास्तेनि सेबक खायनाय रगनि बिसिंगो डिए फेरलायमु खायख्लायना बागै चाइटोगै दङ हास्ते हापां हनै कक नारखा मन्त्रि अक्टा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा আপনাদেরকে যে ধৈর্যের সাথে যাতে আস্থা মানুষের নিতে পারেন তাদের মানে সহমর্মিতা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ভরসা এক এক সময় অনেক ডাক্তারবাবুদের ইভেন স্কুল টিচারদের যখন ট্রান্সফারের বিষয় দাঁড়ায় দেখা যায় এই স্যারকে ছাড়া চলবে না রাস্তায় বসে যায় অর্থাৎ মানুষের আস্থা সে অর্জন করতে পেরেছে এইরকম কাজ করুন আপনারা যেখানে যান সবাই যেন ট্রান্সফারেবল জব যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার হতেই পারে কিন্তু মানুষের মন পাওয়াটা হচ্ছে আর মানুষ কিন্তু সব দেখে আপনি কোন টাইমে যাচ্ছেন কোন টাইমে কতটুকু কাজ করছেন এবং কাজের কোনো বিকল্প নেই এতটুকু আমি গ্যারান্টির সাথে আমি সেটা বলতে পারি এটা গ্যারান্টি আমি দিতে পারি যে কাজের কোনো বিকল্প নেই এবং আপনার প্রতিটা পদক্ষেপ প্রতিটা জিনিস মানুষ হচ্ছে আসল আর মানুষ সব দেখে এগুলো কাজেই এই যে ডাক্তারির সাথে সাথে এটা মানবিক হওয়া উচিত এবং সহানুভূতিশীল এই যে ক্যারেক্টারগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সম্মানজনক একটা আচরণ মানুষের প্রতি রোগীরা তো এমনিতেই মুমূর্ষু রোগী বলি আমরা অবস্থা তো এমনি ভালো থাকে না এবং তার সাথে যে পেশেন্ট পার্টি আছে তাদের অবস্থাটা বোঝুন তো সেই জায়গায় ওনারা কিন্তু যা ইমিডিয়েট একটা রেজাল্ট তো অনেক সময় কাউন্সিলিংয়েও মাঝে মাঝে করতে হয় সেই জায়গায় যদি যে তার যে সমস্যা সেটা যদি সমাধানে আন্তরিক হন তাহলে অনেকটা সুবিধা হয় আপনাদের যেমন সুবিধা হবে স্বাস্থ্য ডিপার্টমেন্টেরও সুবিধা হবে আমাদেরও সুবিধা হবে এবং আমার মনে হয় যে আপনারা কিন্তু এখন চিকিৎসক তো বটেই কিন্তু চিকিৎসকের সাথে সাথে আপনারা কিন্তু এখন সরকারি কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারী যখনই হবেন আপনারা কিন্তু জনসেবক কিন্তু এখন অর্থাৎ সাধারণ মানুষের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে আমি জ্ঞান দিচ্ছি না আমি অভিজ্ঞতার কথা বলছি আপনাদের হয়তো অনেকে মনে করবেন যে ডাক্তার যে নেতা হওয়ার সুবাদে বা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে খুব জ্ঞান দেন আজকে তা আমি ওই দিকে খুব সহজ সরলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি আর মাঝে মাঝে এই যে অ্যাডভাইসগুলো সেগুলো রিপিটেশনে কিন্তু অনেক সময় মানুষ আবার তার স্মরণ শক্তিটাও ফিরে পায় তো মাঝে মাঝে বারবার বলার পরে যদি কিছুটাও যদি অন্তত 30%ও যদি মস্তিষ্কে থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমরা যে কাজে ব্রত হয়েছি সেটা অনেকাংশে আমাদের যে টার্গেট সেটা ফুলফিল হবে কাকশালা কাঠালিয়া আরডি ব্লকনি यमफांमखै बागानाव बेरायनायखा त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि बिकास देबरमा
Krakshlo Kathalia Arti Blog Berai Fika Tiprasha Hamkrai Montre Vikas Debbarma Blog Berai Mumbai Baksha Tut Bulung Rogbo Berai Fika Abon Apila Kathalia Arti Blogo Tiprasha Hamkrai Montre Vikas Debbarma Shopai Mani Blogo Fai Donpur Bidan Chubani MLA Bindu Debratno Logyoti Panchayat Shomitini Chairman Vice Chairman Jidalda Member Shipajula Hankoni Yaktu Kasku Pintu Wise Kobo Jidalda Adong Rogbai Azuwe Koklam Shalaika Tiprasha Hamkrai Montre Vikas Debbarma Yagulo Borgo Logyoti Blog Amchani ADC Bless Kali Kholawo Thangshawikha Aro Bobon Kona Chupra Mungoi Bini Tut Bulung Rog Berai Naikha Bulungni Bagrabai Malay Kok Shaka Tei Obulungno Naikol Thanio Tam Jingjal Tong Aborokno Naicherikha Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Debbarma Bishicharne Yagulo Kathalia Blog Amchayo Montri Nogui Belakino Khas Rangjakha Tiprasha Tiprajagra Asuk Shal Kadagni Yagulo Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Debbarma no Samo Mane Khas Rangjakha Fainai ADC Amchayo Bless Council Chongbari Kitingai Montri Vikas Debbarma ni Kathalia Blog Faima Bai Tei Kali Kholani Tut Bulung Berai Naifema Bai Lukurok Bai Koklam Shalaima Bai Tiprasha Rogni Bukha Manna Bagise Khuz Khobor Naifeo Hone Shalai Tonglaika Hunu Hanai Haifano Ojorabo Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Debbarma no Samo Mane Lukurok Belakino Khas Rangjak Kha Tongtukja Te Khatumani Mangli Kasai Faika जों दिनै हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेरिकालचार विशेषकर सेरिकालचार बागान नायनो फायमानि ते सेरिकालचारनि बेनिफिशियारि कोइ मालायनो फायमानि आनि लगे तंगरनि विधायक बिंदु देबनाथ तेरो चेयरपर्सन ते आनि सेक्रेटारि मैडम डायरेक्टर ते वीडियो जतन तगानि लगे तिनि नायनान फायका सिनि सेरिकालचारनि बिसिंथि खायो सिनि पारानि बररक ग्रामनि बररक पैसा इजि खाय रोजगार खायमानो मोदीजीनि नाहारमुं जे चिनि लकेलनि जे प्रडाक्ट बायनो जों यूज खायनायनि बागै ते बसकांगो निजिनि याकंसागा निजि बासानायनि बागै जे जों नाहारमुं चिनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिकनि नेतृत्वे जे नाहारमुं चिनि पारानि बररकनो रां पैसा गोनां खायनायनि बागै आबाइन बागान जों दिनै बिजिटि फायगा आनि लगे जतन अफिसार तुफा बसकांगो म सेक्टर न तब कतर खायो जों तब फहरनानै बागै जों उद्योग नाय दङ आबाइन बसकांगो जों जारा मते सेरिकालचार खायनानै उद्योगी दंनाय चिनि भिडिअ चिनि जारा अफिसार बाय नरक नरक मालायदि बसकांगो जों सेरिकालचार डिपार्टमेंट न तब कतर खायनानै बागै जों फायमानि फेसिलिटी ता मुता मान खासार बरक नक माननाय यंग माननाय तै बरक न जत जे बेरारिनाय तारा जारा अंग এই गुटी पुकानि जे सेरिकालचारनि जे अंग बुफां मबो फिरि रिजागु ओंखाय बसकांग जारा जारा मति खायनानि मुसुंजाक जोंबा जगाजग खायदि बसकांग चिनि त्रिपुरा न तेबा आगंना बागै एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विकसित त्रिपुरा खायनानि बागै चिनि राज्यनो तेबा आगंना बागै जतन कबगु Tini Agus Talni Nirchiba Shalmari Krakshalo Tripura Hasteo Phai Shopaka CPIM ni General Secretary MA Baby Tripura Hasteo Phai Shopaka CPIM ni General Secretary MA Baby Koktwma Thumnaironi Briskango Phai Botama Shaka Khanai Naidi Chini Mangpilewa lot of disruption, chaos and corruption with regard to our examinations, including the NEET. Narendra Modi was trying to protect him, but the student agitation swelled. The CJP played an important role in that, but everybody knows SFI, ISF, ISA and such organized the progressive student organizations also played an important role. Finally, the education minister had to go. We are not satisfied with that alone because the entire anti-student education policy, the NEP needs to be rewritten. Along with that, there was this election result of Bangipur, which is a BJP stronghold. For 3 decades, BJP was dominating that constituency, which is actually part of Patna, the capital of Bihar. And BJP lost that by-election. The vacancy was created
with the president of BJP, new president of BJP who vacated that seat. These two incidents show that Mr. Narendra Modi and the BJP rule, last days are being counted now. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Class 10, 12 pioneering ba uwi kya Koktwma kaham.
China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students are government scholarship for Yanai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na wana ni nayak maninge government scholarship by no pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Dini bagi Kokborok Koktwma asuna ulni Koktwma no shamana bangai jaya kari naitung di Swrangchati.